ମୁଁ ଓମପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମ୍ଆର୍ ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2025 ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସର ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଡେ 3ର ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଜି କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ 25ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର କରିବା ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଜାଣିବା ଯେ କାହିଁକି ଉତ୍ତରଟି ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଆପଣ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ସେଠି 3ରୁ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ସାଇନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2025 ସାଇନ୍ସ ଫୁଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବାହାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ୍। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓନ୍ଲି, ଏ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ ରିଭର୍ସିବଲ୍ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ, ସି ହେଉଛି ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଡି ହେଉଛି ନୋ ଚେଞ୍ଜ ଏଟ୍ ଅଲ୍। ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି କୋଉଠି ହବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର୍ ନ୍ୟୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଧର ଆପଣ ଧରିନିଅନ୍ତୁ କାଠ ଜାଳିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ କାଠ ଜାଳିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାଠ ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେମିତିକି ପାଉଁଶ ତିଆରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ବରଫ ତଳେ ପାଣି କଲେ, ତେଣୁ ବରଫ ଆଉ ପାଣି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ରିଭର୍ସିବଲ୍ ହେଇପାରୁଛି, ମାନେ ପାଣିରୁ ବରଫ ହେଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ନା ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, which of the following is not a type of chemical reaction? combustion, decomposition, ଆଉ ଇଭାପୋରେସନ୍, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଏମିତି କୋଉଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି କ'ଣ ଇଭାପୋରେସନ୍। କାହିଁକି ହବନି ନା ଇଭାପୋରେସନ୍ ଇଜ ଏ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ। ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବେ, ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ଇଭାପୋରେସନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ, ଗରମ ହେଇକି ବାଷ୍ପ ପାରେ, ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟରୁ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯାଏ। ନଟ୍ ଏ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ୍। ୟା ଛଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କମ୍ବିନେସନ୍, ତାପରେ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେସନ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍। ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, which one is a example of combination। ହେଲା, ଏଥିରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି CaO ପ୍ଲସ୍ H2O, CaOH2। ଅପସନ୍ 2 H2O ମାଗିକି H2 ପ୍ଲସ୍ O2, Zn ପ୍ଲସ୍ CuSO4, ଏପଟେ ହେଉଛି ZnSO4 ପ୍ଲସ୍ Cu। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି AgNO3 ପ୍ଲସ୍ NaCl, AgCl ପ୍ଲସ୍ NaNO3। ଏମିତି କୋଉଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କମ୍ବିନେସନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କମ୍ବିନେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମିଶିକି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମିଶିକି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। H2O ଭାଙ୍ଗୁଛି, H2O ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ହେଉଛି, H2O2 ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହବନି। ଆଉ ZnCuSO4 କ'ଣ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆୟନ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ମୌଳିକର କ'ଣ ହতো ଆଉ ଗୋଟେ ଆୟନ ସହିତ ମିଶିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରୁ, ସେଟା କ'ଣ ହବ ନା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଉ ଏଟା ତ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଟା ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି Ag ୟା ସହିତ NaCl ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି, ଏଠି NaNO3 କ'ଣ Na ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନଟା ଠିକ ହବ, CaO ପ୍ଲସ୍ H2 ସମାନ CaOH ର ହୋଲ୍ 2। ବୁଝିପାରିଲେ କମ୍ବିନେସନ ରିଏକ୍ସନ କ'ଣ ନା ଟୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ବାଇନ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଏ ସିଙ୍ଗଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4, ଦ ରିଏକ୍ସନ 2H2 plus Ottoson 2H2 is an example of କ'ଣ decomposition ନା combination ନା displacement ନା double displacement। କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କମ୍ବିନେସନ, ଯୋଉଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ କମ୍ବାଇନ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ୱାଟର। ହେଲା, କମ୍ବିନେସନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ହେଲା, କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ନା ମିଶିକି କ'ଣ ଦିଟା ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଟା କ'ଣ ହବ, କମ୍ବିନେସନ ହବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5, which reaction is involves the breaking down of a compound। କୋଉଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, କମ୍ବିନେସନରେ, ଡିକମ୍ପୋଜିସନରେ, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କୋଉଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯୋଉଟା କି ଡିକମ୍ପୋଜିସନ। କାହିଁକି ଇନ୍ ଏ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ଏ ସିଙ୍ଗଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ସ ଡାଉନ୍ ଇନଟୁ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ମନେ ରଖିବେ ଡିକମ୍ପୋଜିସନରେ କ'ଣ ହୁଏ, କମ୍ବିନେସନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦିଟା ମିଶିକି କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଡିକମ୍ପୋଜିସନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ହୁଏ, ଦିଟା ତିଆରି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଉଲ୍ଟାଟା। ହେଲା, କମ୍ପୋଜିସନର ଉଲ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଡିକମ୍ପୋଜିସନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6, ହ୍ୱାଟ ଇଜ observed during the chemical reaction? change in color, formation of gas, change in temperature, all of the above। ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା all of the above ହେଉଛି, ମାନେ all of the above ଆନ୍ସର ହେବ। ତଥାପି ଦେଖିଥିବେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ାକ। ହେଲା, ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ କଲର ବି ହେଉଛି, ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହେଉଛି, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବି ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଏକ୍ସନ। ଏମିତି କୋଉଟା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଏକ୍ସନ। ଆପଣ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସିଓର ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏଇ ଟାଇପର ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଯୋଉ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, କମ୍ପୋଜିସନ, ଡିକମ୍ପୋଜିସନ, ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ୟା ଭିତରୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଚାରିପାରେ। ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅପସନ ଦେଇଛି ନା Fe ପ୍ଲସ୍ CuSO4, FeSO4, Cu। ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି CaCO3 କ'ଣ ହେଉଛି, CaO ପ୍ଲସ୍ CO2 ହେଉଛି H2 ପ୍ଲସ୍ Cl2 ସମାନ 2HCl। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଗୋଟେ ଅଛି NaOH ପ୍ଲସ୍ HCl ସମାନ NaCl ପ୍ଲସ୍ H2। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲି, ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ଭାଙ୍ଗି ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ନେଇକି ତାକୁ ଅଲଗା କରୁଥାଏ, ସେଇଟା କ'ଣ ହବ, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଏକ୍ସନ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ FeSO4
Fe plus CuSO4 ସମାନ FeSO4 plus Cu କାରଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି FeSO4 କୁ ନେଇଯାଉଛି ତାପରେ Cu କୁ ଅଲଗା କରିଦଉଛି ତେଣୁ କ'ଣଟା ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ Fe plus CuSO4 ସମାନ FeSO4 plus Cu କାହିଁକି ନା ଆଇରନ୍ displaces copper from the salt of ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ଟା ଥିଲା Fe ଆୟନ କ'ଣ କରୁଛି SO4 ଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ Cu ଆୟନ କୁ କ'ଣ କରୁଛି ଅଲଗା କରିଦଉଛି ତେଣୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇନ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଏକ୍ସନ ଟୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ देयर आयन କୋଉ ରିଏକ୍ସନ ରେ ଦିଟା ଆୟନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଆୟନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଭିତରେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ କମ୍ବିନେସନ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଡିକମ୍ପୋଜିସନ କୋଉଟା ନା ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଆପଣ ଖାଲି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଆୟନ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ମାନେ ଯୋଉ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦୁଇଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଆୟନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଅପସନ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା କୋଉଟା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି in a double displacement ion of two compounds are exchanged तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन कोन रिएक्शन टा गोटे न्यूट्रलाइजेशन ला एग्जांपल फिजिकल कॉम्बिनेशन एसिड बेस रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट कोनटा ना एसिड बेस रिएक्शन कोन हुए एथिरे गोटे एसिड आ गोटे बेस मिसी कोन करंती गोटे सॉल्ट तयारी करंती जेटा कि ना एसिड ना हम कोन बेस तेनो सेति पई एसिड बेस टा होजी कोन ठीक है उत्तर ले कोन ऑप्शन नंबर सी एसिड बेस रिएक्शन जोटे कि न्यूट्रलाइजेशन इज ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड a base to form a salt and water ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଣ୍ଟାସିଡ୍ ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେଟା ହେଉଛି ବେସ୍ ହେଲା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ବେସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବେସ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ହେଇପାରେ ହେଇଯାଇକି ସଲ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ ତ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ କୁହାଯାଏ ତ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ when the zinc reacts with dilute HCl ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜିଙ୍କ କାହା ସହିତ HCl ସହିତ ରିଏକ୍ସନ ହେଉଛି କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବାହାରେ ନା କୋଉ ଗ୍ୟାସଟା ଅକ୍ସିଜେନ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ନା କ୍ଲୋରିନ କ'ଣ ସିମ୍ପଲି ଦେଖାଯାଉ ରିଏକ୍ସନ ଆକା ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ H2 ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ zinc reacts with HCl to produce hydrogen gas which one is a redox reaction ହେଲା redox reaction ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ क्वेश्चन पाइबे redox reaction ଆ ଭିତରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ NaNH plus HCl ସମାନ NaCl plus H2O CaCO3 ଭାଙ୍ଗି CaO plus CO2 Zn plus H2SO4 ସମାନ ZnSO4 plus H2 ନା AgNO3 plus NaCl ସମାନ AgCl plus NaNO3 ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କ'ଣ redox reaction एग्जांपल କ'ଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା କି କ'ଣ ଅଛି Zn plus H2SO4 ସମାନ ZnSO4 plus H2 redox reaction ଜାଣିବେ କେମିତି ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଥିବ ନା ଅକ୍ସିଡାଇଜ ହଉଥିବ ହେଲା ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗେନ୍ କରୁଥିବ সেটা হচ্ছে কোন ଯୋଉଟା କି Zn ଅକ୍ସିଜେନ ଗେନ୍ କରୁଛି ଏ ଯୋଉ Zn plus SO4 ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ନା ରିଡ୍ୟୁସ ହଉଛି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଥିବ ଅକ୍ସିଜେନ ଛାଡୁଥିବ ଯେମିତି କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ'ଣ ହଉଛି ରିଡ୍ୟୁସ ହଉଛି ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ସେ ଛାଡି ଦଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ରେଡୋକ୍ସ ରିଏକ୍ସନ ମନେ ରଖିଥିବେ ବାରମ୍ବାର ହେଲା ଗୋଟେ ଆୟନ କ'ଣ କରୁଥିବ ଅକ୍ସିଜେନ ଗେନ୍ କରୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଥିବ ଆୟନ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ବାହାର କରିଦଉଥିବ ତେଣୁ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ହୁଏନି AgNO3 is mixed with NaCl what is the white precipitate form ଫର୍ମ କୋଉ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଆମ ବିକରେ ଦିଟା ମଲିକ୍ୟୁଲ କୁ ବା କେମିକାଲ କୁ ମିଶାନ୍ତି ତଳେ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ବସିଯାଏ ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ତେଣୁ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ AgNO3 NaCl ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ତଳେ ବସେ ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପସନ ଏ AgCl ନା ଅପସନ ବି Ag ନା ସି ହଉଛି NaNO3 ନା Na କୋଉଟା ନା AgCl ହେଲା ତଳେ କ'ଣ ବସେ AgCl ଟା ତଳେ ବସେ ସେଟା କ'ଣ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ କୁହାଯାଏ सिल्वर क्लोराइड जो देखियो AgCl forms as a white precipitate माने कलर बेले पचारे AgCl सिल्वर क्लोराइड रो कलर केमति है ना व्हाइट हैला बारंबार पचारे बुझी पाले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 13 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन NaOH plus HCl यार प्रोडक्ट कोन हबो NaOH plus HCl ऑप्शन नंबर ए NaCl plus H2 ना NaCl plus H2O ना H2O plus O2 ना Na plus Cl कोन अछि NaOH plus कोन HCl कोन हबो NaCl आयन एक्सचेंज ହେଇଯିବ NaCl plus H2O ହେଲା କ'ଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହବ କରେକ୍ଟ आंसर ବୁଝି ପାରିଲେ ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ରିଏକ୍ସନ ର କ'ଣ କରୁଛି ନା ସଲ୍ଟ ଆଉ ୱାଟର ତିଆରି କରୁଛି ଯେମିତି NaCl ଗୋଟେ କ'ଣ ସଲ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ H2O ହେଉଛି କ'ଣ ୱାଟର ତେଣୁ ଦେଖି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଏକ୍ସନ ଇଜ ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମେଟରରେ ଆଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯାଇ ପାଇପାରିବେ ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ ଆଉ ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ରିଏକ୍ସନଟା ହଉଥିବ ରିଏକ୍ସନ ପରେ ସେ କିଛି ହିଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିବ एंडोथर्मिक कौन जो रिएक्शन होउची रिएक्शन बेले आपन कोन करे पड़ो किछि हीट दवा पई पड़ो माने रिएक्शन टा आरंभ करे पई किंतु एक्सोथर्मिक माने कोन रिएक्शन हेइ सला परे से किछि हीट दबो माने जेमति जदि डे लाइफ रे आपन देखि चूनो को पानी सहित आपन कोन करिवे रिएक्शन करे चूनो जदि कोन चूनो खंड जदि पानी रे पकेबे सेतरे कोन हीट बाहरे किंतु आपन जदि चीनी को तेल सहित मिसे पई चाहिबे कोन करे किछि हीट देले जाई से चीनी तेल रे मिसिबो डे लाइफ रे एग्जांपल किंतु एठी कोन कहूची ए जो जेति रिएक्शन जेमति कम्बोसन देची रेस्पिरेशन देची फोटोसिंथेसिस देची न्यूट्रलाइजेशन देची ए कोनटा
एंडोथर्मिक माने केमिकल रिएक्शन कला बेले हीट दरकार कोनटा ना फोटोसिंथेसिस आपण जानिथि फोटोसिंथेसिस का कहे ए जो गछर पत्र कोन हुए हमरो कार्बन डाइऑक्साइड आ पानी को आ सूर्यालोक दरकार होची सूर्यालोक कोन था हीट थे तेनु से तार मिसे कि सब कोन होची ना ग्लूकोज C6H12 आ O6 हला प्लस पानी H2 हैला एटा बाहरुची तेनु से पई कोन को आजे ना एटा को फोटोसिंथेसिस कह जोंथरे को कोन एंडोथर्मिक रिएक्शन माने रिएक्शन बेले आपन कोन हीट दरकार होची बुझि पाले 15 क्वेश्चन हुई द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ केमिकल चेंज मेल्टिंग ऑफ वैक्स ना रोस्टिंग ऑफ आयरन ना बॉइलिंग ऑफ वाटर ना ब्रेकिंग ऑफ ग्लास केमिकल रे चेंजेस रे कोन कहतिली से आउथरे फेरि आइस पर नथि ओडे नुवा सब्सटेंस तयारी होत मेल्टिंग ऑफ वैक्स माने ताकि ठंडा कर दे आउथरे से फेरि आइस पर तेनो भूल गेला तापर होची कोन बॉइलिंग ऑफ वाटर जदि वाटर वेपर आउथरे ठंडा कर देबे धरि देले से आउथरे फेरि परिबो तेनो भूल तने ब्रेकिंग ऑफ ग्लास आउथरे अपन जुडी पारिबे हैला ग्लास टाको କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରୋଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଥରେ ଯଦି ରୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ନୂଆ ଆଇରନ୍ କୁ ଫେରି ଆସି ପାରିବନି ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି କଣ କେମିକାଲ କଣ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଉଟା କି ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଏ ନ୍ୟू ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି କରେ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ହ୍ୱିଚ ଫର୍ମ ଇନ ଏନି କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ ରେ କଣ ତିଆରି ହୁଏ ନ୍ୟू एटम्स ना न्यू सब्सटेंस ना एनर्जी ऑलवेज ना इलेक्ट्रिसिटी कोन तयारी हुए ना हमर ऑप्शन नंबर बी न्यू सब्सटेंस गोटे केमिकल रिएक्शन सबले कोन हुए गोटे नुवा सब्सटेंस तयारी हुए जेमति आपण कोन कहली टिका गुरु ना आपण रोस्टिंग ऑफ आयरन रे आयरन ऑक्साइड गोटे नुवा जिंस तयारी होची देखिए 17 नंबर क्वेश्चन रोस्टिंग इज ए रिएक्शन बिटवीन कोन आयरन एंड वाटर ना आयरन ऑक्सीजन ना आयरन वाटर एंड ऑक्सीजन ना आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कोनटा ना ऑप्शन नंबर सी आयरन वाटर आ ऑक्सीजन कोन पानी जेतले हमर पानी जेतले हम कोड लुहा खंड पके दु से उभय कोन वाटर सहित रिएक्शन करूची प्लस ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करूची से पई कोन करूची से रिएक्शन टा कोन रोस्टिंग ऑफ आयरन कहै छै जोंतरे कि रोस्टिंग ऑफ रिक्वायर्स ऑल 3 आयरन टू ऑक्सीडाइज जो वाटर आ कोन ऑक्सीजन दरकार दीटा दरकार कोन पई ए जो रोस्टिंग पई मन मन रहला 18 नंबर क्वेश्चन व्हाट हैपेंस टू मास इन ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स द सेम डबल केते केमिकल रिएक्शन होची मास कोन होय मन रखते आपण जो रिएक्शन करनती आपण को जे एपट जेतरा एटम अछि धर जो जहा भी a प्लस b थिबो एपट भी सही a प्लस b थिबो एठी धर जे आपण कहबे मु एटा 2b कर देबे ना हे परिबनी मास कोन सब समान रहबो जेनो रिमेन्स सेम बुझि पाले एटा होची कोन ना हमर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट से रिएक्टेंट साइड हो आ प्रोडक्ट साइड दी पट कोन हो मास वाला समान रहबो 19 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रोस्ट ए जो रोस्ट रो केमिकल नेम कोन आयरन ऑक्साइड ना फेरिक ऑक्साइड ना आयरन सल्फेट ना आयरन नाइट्रेट कोन आयरन ऑक्साइड टिका कोइ कि आपन आसली हैला आयरन ऑक्साइड बुझि पाले देन 20 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोन कहितली ना रिएक्शन परे आपन कोन बाहर करे कोन बाहर हीट बाहर कोनटा फोटोसिंथेसिस ना मेल्टिंग ऑफ आइस ना कम्बसन ना इलेक्ट्रोलाइसिस कोनटा हबो ना कोनटा हबो ना ऑप्शन नंबर सी जोटे कम्बसन माने कोन कम्बसन रिलीजेस हीट एंड लाइट हैला जोथे कोन बाहर हीट आउ लाइट बाहर बुझी पाले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए कैटालिस्ट का को जे ना से कोन करे गोटे केमिकल रिएक्शन जेते स्पीड धरो धरो a प्लस b कोन दोची b प्लस c दो धरो दोची से कोन करे रिएक्शन स्पीड अप कर दे हैला माने रिएक्शन को कोन कर दे ना तारो रेट ऑफ चेंज कोन करी ना बढ़ाई दिए तेनो ए कोनटा हबो increases mass ना b होची is consumed with reaction ना speed of the reaction ना change in the product कोन कहतली speed of the reaction कोन करे रिएक्शन टाको स्पीड कर दे हैला एटा कोन कैटालिस्ट धर्म कैटालिस्ट increases the reaction rate with being used up हैला 22 नंबर क्वेश्चन देछि व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कोनटा बैलेंस केमिकल रिएक्शन पाइबा ए unequal atoms on both side equal number of atom of each element in both side ना only reactant retain ना energy include कोन ऑप्शन नंबर बी होबो दी साइड कोन दरकार हमर समान दरकार तेणु रिएक्टेंट साइड आ प्रोडक्ट साइड दीटा रे कोन थिबो एटम समान थिबो तेणु ऑप्शन नंबर बी हला करेक्ट आंसर तेणु 23 नंबर क्वेश्चन देखा व्हाट इज द precipitate means in a reaction a gas forms a solid settle down heat is released light is emitted कोन कहतली solid settle down गोटे कोन किछि solid कोन होय तळे बसि जाय सेटा कोन कहै precipitate को छै हैला जेमते कि सिल्वर क्लोराइड तार रंग केमते व्हाइट सेटा तळे बसि जाय हो 24 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर गिव्स कोन दिए जदि आपण गोटे पानी को कोन करबे पानी को रखी ता भितर कोन दुईटा आइ करी गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव चार्ज देबे कोन हबो H2 कोन गैस बाहरिबो H2 एंड Cl2 ना H2 प्लस O2 ना H2 प्लस CO2 ना O2 प्लस N2 कोन बाहरिबो ए भितर तो हाइड्रोजन H2 रे कोन थाय हाइड्रोजन ऑक्सीजन थाय तेनु सेत कोन बाहरिबो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। Which of the following is an example of double displacement reaction? या फिर कौनटा double displacement reaction है ना? Na होची HCl NaCl plus H2 Zn plus HCl ZnCl2 plus H2 AgNO3 plus NaCl AgCl plus NaNO3 ना CO plus H2 CH2 एटा तो केबे भी हबनी ହେଲା तापरे ए जो जति एग्जांपल अछि देखिया कोऑर्डिनेट्स रहबो कोन AgNO3 plus NaCl AgCl plus NaNO3 कारण आइथे कोन होची आयन आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्शन जेमति Ag कोन होची Cl को नै जाउची NaNO3 को नै जाउची Na नै जाउची ହେଲା आपण एटी बैलेंस कर देखि जदि ठीक होतो जोटा हबो देन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर तेणु आज एतिକି ଥିଲା 25ଟି ମୋस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जदि आपण पूर्व वीडियो देखि नांती मो तळे डिस्क्रिप्शन लिंक दे देबी आपण प्लेलिस्ट जाईकी देखि परिबे आज को धरी तीनटा क्लास आपण हे गलानी तेणु टॉपिक वाइज आपण को फास्ट पढौची या पर कोन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा ता पय आपण गोटे काम करबा पड़ियो हम चैनल को जाई आपण सब्सक्राइब कर देबे आ पाखरि ते बेल आइकन टी को दबाइ देबे जा फल कि वीडियो टा को छाडुची आपण पाखरे पहुंचे बहुत गुटा वीडियो कोन होची आपण मिस कर दियंती माने नोटिफिकेशन जाउ नै तेणु बेल आइकन टी दबाइ थे आपण पाखरे पहुंच परिबे तेणु आज पे एतिकी रहउची आ नुवा वीडियो रे नुवा गोटे टॉपिक आपण देखा हबो सेति पर्यंत रहउची धन्यवाद।